ሰላም ተማሪዎች welcome back ዛሬ የምንጀምረው ከintroduction to statistics ይሆናል ማለትም ከbasics we start by defining statistics ምን ማለት ነው scientifically define ስናደርገው it's the science of conducting a series of studies to collect organize summarize analyze and draw conclusion from data ይሄ ምን ማለት ነው it's a science it's a field of science that we use ወይም implement ምን ስናደርግ data ሰብስበን raw data could be about anything ያንን ዳታ እንዴት ኮሌክት አድርገን ኦርጋናይዝ አድርገን ሰመራይዝ አድርገን አናላይዝ አድርገን ኮንክሉዥኖችን ድሮ እንደምናደርግ ነው ይሄም it's a very useful field of study because አንደኛ ዳታ የማይጠቀም ማንኛውም ፊልድ የለም ከስታት ውጪ ያለውን በሂሳቡም በኢንጂነሪንጉም በህክምናውም በማንኛውም በአርቱም ብንሄድ statistics is the core of data transfer data understanding ሁሉንም ነገር progress measure ለማድረግም ይሁን በምንም ይሁን statistics is like the backbone of understanding the world ስለዚህ statistics ማጥናት በዚህ ይጠቅመናል ማለት ነው it helps us better understand the world more detail በሆነ ሴንስ ስንገባ ደግሞ statistics ማለት define ይደረጋል የመጀመሪያው it's a singular sense that says statistics is a branch of the scientific method that deals with the planning and design of data collection, organization, presentation, analysis, interpretation, and drawing conclusions based on the data. ይሄ ምን ማለት ነው አንድ singular form of data ወይ ደግሞ አንድ singular accumulation of data ይሰጠናል ያንን ዳታ እንዴት ኮሌክት ማድረግ እንዳለብን እንዴት ኦርጋናይዝ ማድረግ እንዳለብን እንዴት ፕሬዘንት ማድረግ እንዳለብን እንዴት ኢንተርፕሬት ማድረግ እንዳለብን ከዛ ያንን ዳታ ኢንተርፕሬት አድርገን ከተረዳነው በኋላ እንዴትም ኮንክሉዥኖችን ድሮ አድርገን ወደ ኔክስት ስቴፕ እንደምንሄድ ያሳየናል የሚለው definition is called the singular definition of statistics. The plural definition of statistics ደግሞ it refers to numerical facts, figures or quantitative information ማለት በቁጥር ሊለካ የሚችል information that describes every aspect of the socio-economic phenomenon. ይሄም ማለት socio-economic anything that's around us. Social could be people, work, everything, families. Economic ደግሞ ያው financial the GDP, everything revolves around statistics. ስለዚህ in a plural sense, more ሰፋ አድርገን ስናየው it describes every aspect of the socio-economic phenomena. Quantitative information ወስደን ማለት ነው. Those are the two major definitions of statistics. Next, we see classifications of statistics. Classification ወደ ሁለት ይከፈላል statistics, እሱም descriptive statistics እና inferential statistics የሚባለው ነው. Descriptive statistics ማለት it's concerned with summarizing or describing important features of available data. ይሄም ያለውን ዳታ እጃችን ላይ ያለውን ዳታ ኮሌክት ያደረግነውን ዳታ እንዴት እንገልጻለን እንዴት ሰመራይዝ እናደርጋለን ነው እንጂ ከተሰጠው ዳታ አይወጣም ማለትም if we're studying about people it's only gonna focus on people a specific set of people specific set of parameters specific set of parameters ተሰጥተውት በዛ መሰረት ነው ዳታውን ያንን ዳታ እንዴት ነው እጃችን ላይ ያለውን ሰመራይዝ እና ዲስክራይብ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ያሳየናል it's concerned with summary calculations graphs charts and tables የተሰጠንን ዳታ እንዴት ሰመራይዝ አድርገን በግራፍ በቻርት በፈለገው እንዴት ዲስክራይብ እንደምናደርገው ብቻ ነው የሚነግረን inferential statistics የሚባለው ደግሞ we take a sample from a population and then ያንን sample study አድርገን when we come to conclusions based on the samples we took from the data ያንን sample ያንን መልስ ወይም ደግሞ ያንን conclusion we use that to describe the entire population ማለትም we infer the conclusions about the population based on the results we get from the sample ማለትም የተሰጠንን ዳታ ላይ ብቻ ሳይሆን ሳምፕሉ ቢሆንም የተሰጠን ሳምፕሉን አጥንተን ያው ተለቅ ያለውን ዳታ ሴት ወይም ሰፊውን ፖፑሌሽን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው inferential statistics ሲሆን next we see the stages in statistical investigation the first stage is collection of data ይሄም statistics ለማጥናት ስታት ለመስራት በማንኛውም ጊዜ we need data ያንን ዴታ ነው ሰመራይዝ አድርገን ዲስክራይብ አድርገን statistical information የምናወጣው ስለዚህ collection of data ይቀድማል collection of data is the process of measuring gathering assembling the raw data upon which the statistical investigation is to be based ይሄ ማለት
ዳታ በቃ ስታቲስቲካል ኢንቨስቲጌሽናችንን ኮንክሉዥናችንን አናሊሲሳችንን ምን ላይ ነው ቤዝ የምናደርገው ማለትም ከየትኛው መረጃ ከየትኛው ዳታ ተነስተን ነው ሰመሪዎችን የምናወጣው ኮንክሉድ የምናደርገው ያንን ለማወቅ የግዴታ we need to collect data ዳታ ኮሌክሽን ብዙ ሜተዶች አሉ ከነዛም ውስጥ ኢንተርቪውስ ሰርቬይስ ሄዶ በኦብዘርቬሽን ሊሆን ይችላል በመሳሰሉት we collect data next is organization of data organization ማለት ሰመራይዝ ያደረግነውን ዳታ in a meaningful way ቦታ እንሰጠዋለን ወይም ደግሞ በየካታጎሪው እናስቀምጠዋለን organization of data ማለት በሰርቬይ በኦብዘርቬሽን በኢንተርቪው የሰበሰብነውን ዳታ yes or no ሊሆን ይችላል questionnaire ሰጥተን yes or no መልሶች ሊሆን ይችላል የተሰጡን ምን ያህል ሰው yes አለ ምን ያህል ሰው no አለ የሚለውን ነገር ለይተን ስናስቀምጥ that's called organization of data ሶስተኛ is presentation of data presentation of data is መጀመሪያ ሰብስበን ከዛ ደግሞ second step ላይ organize ያደረግነውን ዳታ በቴብል በዳያግራም በመሳሰሉት ዳታ describing methods ተጠቅመን ለሰው ለማስረዳት በሚቀል መልኩ we present the data we place the data in front of others in a way that's easy for them to understand and comprehend እኛ ዳታውን ስለሰበሰብነው ለኛ ሊገባን ይችላል ግን data needs to be presented in a way that anyone እያየው ያለው understand በሚያደርገው መንገድ ማለት ነው The fourth step is analysis of data. Analysis of data ማለት it's the process of extracting numerical descriptions of the data. ማለትም ያንን ዳታ መጀመሪያ presentation of data ላይ we use graphs, tables and etc. በነዛ methods of presentation present እናደርገዋለን. But when it comes to analysis, we use numbers. We analyze the data. We analyze the range, we analyze the mean, the median, the mode, we analyze the standard deviations, the variance, etc. እነዛን ማቴማቲካል ሜተዶች በመጠቀም ያንን ዳታ አናላይዝ አድርገን ምን ያህል ኢንተርሪሌትድ ነው ምን ያህል the range ሊሆን ይችላል በቃ እንደዛው ዩስፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን እና ዩስፉል የሆነ ዳታ እናወጣለን ማለት ነው that's what we mean by analysis of data ከዛ በመጨረሻም interpretation of data አለ this involves giving meaning to the analyzed data and drawing conclusions analysis ላይ we calculate those mathematical concepts ወይም ደግሞ እነዛን mathematical ሜተዶች ተጠቅመን calculate እናደርጋለን certain results ይመጣሉ ከዛ እነዛን numerical results interpretation of data ላይ ስንደርስ አንድ ባንድ ምን ማለት ነው ለምሳሌ the mean የሆነ ያህል value ሊመጣልን ይችላል so ሚኑ እንደዚህ ከሆነ ምን ማለት ነው ብለን interpretation እና conclusion draw እናደርጋለን ስለዚህ መጀመሪያ ኮሌክት ባረግነው ዳታ ላይ መሰረት አድርገን የሆነ conclusion ላይ እንመጣለን ማለት ነው There are a few key terms in statistics that we need to define it could be industry jargon የሚባል it's just jargon language that we need to understand ለመግባባት እና to understand written terms ሊሆን ይችላል to understand ከዚህ በኋላ as we go further along እነዚህን ቃላት በተደጋጋሚ ስለምንሰማቸው ትርጉማቸው በትክክል ማወቁ makes it easier for us to grasp other ሰፋ ያሉ ኮንሰፕቶችን The first one is population population ወይም statistical population የምንለው it's the complete set of possible measurements from which inferences are to be made population ማለት ቅድም ባየነው መሰረት collection of data ስንሰራ ዳታ የምንሰበስብበት ሴት ማለትም it's the focus group ወይም it's the people or the things that we are going to study or we are going to draw conclusions about ሙሉ not a sample not a tiny piece but the whole population ወይም ደግሞ the whole area of measurement upon which base አድርገን statistical conclusion draw የምናደርግበት we call that the population ወይም statistical population ለምሳሌ could be trees under specific conditions the number of pets in a certain area animals who are fed a type of diet fertilizer develop የተደረገ crop እና crops developed without fertilizers etc population of households የመሳሰሉት እነዚህ ምናጠናው በቃ numerically measure አድርገን statistics የምናወጣለት area of measurement population ይባላል it could be finite ማለትም በቁጥር ተቆጥሮ የሚያልቅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ infinite ወይም ደግሞ it's an imaginary collection of unitsም ሊሆን ይችላል statistics doesn't always have to be finite population doesn't always have to be finite ቀጥሎ ያለው ሴንሰስ ነው ሴንሰስ ማለት በተለምዶ የህዝብ ቆጠራ የምንለው ነው it's the complete enumeration of the population but in most real world this cannot be realized ይሄ ምን ማለት ነው
ፖፑሌሽኑን አንዴ ምናጠናው ምንድነው የሚለውን ነገር ከወሰንን በኋላ we understand the population ከዛ ሴንሰስ እንሰራለን ሴንሰስ ማለት በዛ ፖፑሌሽን ውስጥ ምን ያክል ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት አሉ ማለት ነው ኦር ደግሞ ቅድም በወሰድነው ኤግዛምፕል መሰረት could be the number of people in a house families in Ethiopia families in Addis Ababa ሊሆን ይችላል statistics ልናወጣ ያሰብነው if it's about families in Addis Ababa that's the population our population is families in Addis Ababa ግን the census is the exact number of people who are included within families in Addis Ababa በሚለው population ውስጥ ስንት ሰዎች አሉ የሚለውን በሴንሰስ ነው የምናወጣው the third one is sample sample ማለት it's taken from a population it's a set of measurements that we take from the population and now we use that it's a በሶስተኛነት የምናየው ሳምፕል ነው ሳምፕል ማለት using a set of measurements ወይም ደግሞ predefined set of rules ወይ ደግሞ measurement techniques የምንጠቀማቸው we take a subset from the whole population a subset that describes the population well እና ያንን subset study እናደርጋለን because የሙሉ population census መስራት በጣም አንደኛ ኮስቲ ነው ሁለተኛ manpower በጣም ይፈልጋል ሶስተኛ it's very time consuming ስለዚህ the better way is to usually take a sample using predefined set of measurements or predefined set of rules በደንብ ፖፑሌሽኑን ዲስክራይብ የሚያደርግልንን ሳምፕል እንወስዳለን ከዛ በኋላ ያንን ሳምፕል እናጠናለን what's next is sample survey ማለት is collecting information from a sample or conducting a survey upon a sample and not the whole entire population ማለትም ሳምፕሉን ወስደን ሳምፕሉ ላይ ሰርቬይ ስንሰራ ሳምፕሉ ላይ የሆነ ካራክተሪስቲኩን ስተዲ ስናደርግ ያ ሳምፕል ሰርቬይ ይባላል not the whole population but like the sample we took ቅድም በሆነ ሴት ኦፍ ሜዠርመንት ያወጣነው ሳምፕል አለ በዛ ሳምፕል ላይ ሰርቬይ ስንሰራ ሳምፕል ሰርቬይ እንለዋለን census survey የሚባለው ደግሞ it's the survey that includes every member of the population sample survey የወሰድነው ሳምፕል ላይ ኤክሲኪዩት የምናደርገው ወይም እዛ ላይ የምንተገብረው ሰርቬይ ሲሆን census survey ሲሆን ደግሞ the whole entire population ነው ያንን ሰርቬይ ፓርቲሲፔት ማድረግ ያለበት ማለት ነው that's the difference between sample survey and census survey next we look at a variable what is a variable is a characteristic under study that behaves differently under different elements or different conditions it's a variable has no fixed unit it has no fixed meaning no fixed interpretation ስለዚህ ኤሌመንቶች በተቀያየሩ ቁጥር በአካባቢው ያሉት ሌሎች conditions በተለያዩ ቁጥር በተቀያየሩ ቁጥር the value of the variable also ይቀያየራል that is what we call a variable that's the characteristics under study የተለያየ ነገር apply ስናደርግ የተለያየ ሪዛልት የሚሰጠን ማለት ነው parameter ነው ቀጥሎ ያለው parameter ማለት ደግሞ a characteristic or measure obtained from a population parameter is something that describes the population አሁን I'm going to use the same example people families in Addis Ababa ሊሆን ይችላል እነሱን describe የሚያደርግ አንድ ነገር መርጠን ስናወጣ ያን ነገር parameter እንለዋለን doesn't always have to be one ግን parameter ወይም ደግሞ እዛ population ላይ ያሉት ፓራሜተሮች ተብሎ ሲቀመጥ they are the characteristics that describe the population statisticsአችንን በትክክል ለማውጣት ይቀለናል ማለት ነው ቀጥሎ ያለው statistic ነው not statistics statistic there's a difference statistics has an s statistic doesn't እና statistic የምንለው ደግሞ it's a characteristic ወይም ደግሞ it's a measure obtained from a sample ቅድም ፓራሜተር ያልነው የሙሉ ፖፑሌሽኑ መገለጫ ሲሆን statistic ደግሞ ሳምፕላችንን የሚገልጽልን ነው የወሰድነው ሳምፕል ከፖፑሌሽኑ ሰብሴት እንደመሆኑ መጠን ያንን እዛ ሙሉ ፖፑሌሽኑ ላይ ፓራሜተር ነው ያለው ታችኛው ሰብሴቱ ላይ ደግሞ ስንመጣ ሳምፕል ይሆናል ከዛ ያ ሳምፕል ደግሞ በስታቲስቲክ ይገለጻል next is sampling as we can understand from the word sampling ማለት is the process of taking a sample from a population sample size is the size of the sample that we took ጨርሻ ላይ ያለው unit of analysis ነው it's not unit of measurement excuse the error here it's unit of analysis ማለት is the thing being measured ለምሳሌ ሰዎች ናቸው ወይ አናላይዝ የሚደረጉት is it trees is it animals is it other produce could be factories የመሳሰሉት እነዚህ ምንድነው አናላይዝ የሚደረገው የሚለው ነገር unit of analysis በሚለው ተርም ዲስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው
On the next section, we will see topics from the application of statistics. See you on the next one.